गोड्डा के जगत वल्लभपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। आवास योजना में घर दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की कटमनी लेने के आरोप में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने पंचायत सदस्य के भाई तृणमूल नेता शैलेन सांत्रा को बिजली के खंभे से बांध दिया, गले में जूतों की माला पहनाई और फिर शुरू हुई कथित अंडर थेरेपी। घटना जगत वल्लभपुर ब्लॉक के शंकर हाटी 2 ग्राम पंचायत के श्यामपुर इलाके की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पंचायत सदस्य बसु सांत्रा और उनके भाई शैलेन सांत्रा लंबे समय से आवास योजना में घर दिलाने के नाम पर गरीब लोगों से मोटी रकम वसूल रहे थे। ग्रामीणों का दावा है कि कटमनी के इसी पैसे से आरोपियों ने इलाके में जलाशय भरकर दो आलीशान मकान खड़े कर लिए। यही नहीं, दोनों भाइयों पर 100 दिन के काम यानी जॉब कार्ड योजना में भी गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि काम कराने के बाद भी कई लोगों के जॉब कार्ड वापस नहीं किए गए और मजदूरी का पैसा भी नहीं मिला। इसी नाराजगी ने आखिरकार उग्र विरोध का रूप ले लिया। ग्रामीणों ने पहले शैलेन सांत्रा को पकड़कर खंभे से बांधा, उसके बाद जूतों की माला पहनाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद लोगों ने नारेबाजी की और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आक्रोशित भीड़ यहीं नहीं रुकी, बड़ी संख्या में ग्रामीण पंचायत सदस्य बसु सांत्रा के घर पहुंच गए। हालांकि उस समय बसु सांत्रा घर पर मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद ग्रामीणों ने उनकी पत्नी के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। घटना की खबर मिलते ही जगत वल्लभपुर थाने की बड़ी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने हालात को नियंत्रित किया और भीड़ के बीच फंसे शैलेन सांत्रा को सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर थाने चली गई। फिलहाल पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कटमनी आवास योजना में कथित भ्रष्टाचार और जॉब कार्ड घोटाले के आरोपों की जांच की जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है और लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज देखুন তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতি কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে। দেখুন এই গোটা গ্রামের মানুষকে একটা পরিবার কিভাবে শোষণ করেছে দিনের পর দিন। প্রত্যেকটা মানুষ টাকা পেয়েছে, যে ঘরের টাকা তা থেকে কারোর থেকে 9,000, 10,000, 20,000 অর্থাৎ 20,000 পর্যন্ত ইনি নিয়েছেন। নাম শৈলেন সাঁতরা এবং বাসু সাঁতরা। তাদের প্রসাদোপম বাড়ি, যাদের পূর্বের ব্যবসা মা মাছ বিক্রি করতেন এবং উনি সামান্য জরির কাজ করতেন। এই গ্রামের আরো 50-100 পরিবার জরির কাজ করে, আমি জানি। তাদের কারুর এই উন্নতি হয়েছে? তো আজ তাকিয়ে দেখুন, বাড়ি কোটি টাকা খরচা করে বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। ভিতরে বাড়ি, পুকুর, এখানে পাশে মাঠে বিঘে বিঘে জমি। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার দুর্নীতি, শোষণ মানুষের উপর কোন জায়গায় গেছে দেখুন। টাকা নিয়েছে, টাকা দেয়নি। আমাদের রাস্তা আমরা লেবার গার্ড খেতে করেছি। আপনার থেকে 30,000 টাকা নেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, 30,000 টাকা নিয়েছে। বললো 30,000 টাকা না দিলে পুলিশে তুলে দেবো। টাকা দিয়েছি, ও ঘর দিয়েছিল, তাতে করে 30,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। আমার নাম মোস্তাক খান। হ্যাঁ, 10,000 টাকা নিয়েছে শৈলেন। উনি ওই তো কিছু কোনো কাজ করে না, কিছু পার্টি নিয়ে ঘুরে। কোন পার্টির সঙ্গে? তৃণমূল। আচ্ছা, কি বলে টাকাটা নিয়েছিল? আমাকে বলছে ঘর পাস করে দিচ্ছি, 10,000 টাকা দিতে হবে। আচ্ছা, ঘর কি পেয়েছেন আপনি? হ্যাঁ, ঘর পেয়েছি। ওই তো 10,000 টাকা নিয়েছে। লেবারের দামও দেয়নি, 100 দিনের কাজ করেছি, একটা টাকা দেয়নি, বইও দেয়, জব কার্ড দেয়নি। আমার কাছে ফোন এলো যে আমাদের বুথ সভাপতি লালনদা থেকে লালনদাকে এখানকার যে পঞ্চায়েত সদস্য ছিল, ওনার ওর ভাই তো শৈলেন দাদা, সকালবেলা ধমকানো হয়। ওনার নাম হচ্ছে শৈলেন সাঁতরা, ঠিক আছে? তো ধমকানো হয়। আমাদের কাছে ফোন আসতে আমরা এখানে আসি, এসে দেখি গ্রামবাসীরা খুব বিক্ষুব্ধ। যখন আমরা জানার চেষ্টা করলাম যে কি সমস্যা, বিগত দিনে এই ব্যক্তি এখানকার গ্রামের লোকের থেকে 10, 15, 20, 25 হাজার টাকা উসুলি করেছে ঘর দেবার নাম করে।
প্লাস এনারা বিগত 5 বছর ধরে জব কার্ডের যারা হোল্ডার তারা জব কার্ড পাননি। কেন পাননি? সেই ব্যক্তির কাছে জব কার্ড রয়েছে, আজকে প্রশাসন থাকাকালীন ওনার বাড়ি থেকে সেই জব কার্ড উদ্ধার হয়েছে। আর আপনারা এসছেন মিডিয়ার মাধ্যমে, আপনারাও লোককে জিজ্ঞাসা করছেন যে এখানের পরিস্থিতি কি। আজকে अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालात बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें।